challenge natin ngayon ay hand switching challenge part 2. Okay? Okay! Bale, medyo binago natin yung hand sign na yan. Kaya medyo mahirap ng konti yan. Pero tingnan na natin. Okay. Ang mananalo ay magkakaroon ng 400 pesos. Una muna si Angel daw. Nakaraan na perfect ni Angel. Ay, bawal huminto ha. Kagaya pa rin na dati. Ready na? Taas kamay. 3, 2, 1, go! Galing. 400 agad. 3, 4. 400. Galing. Next. Si Jay, ready na? Okay, in 3, 2, 1, go! Mali. Tama, 400. 3, 4. Okay. Next. Ay, mga susunod kailangan nakatapat dapat dito sa sa sign na, hindi malayo ha. Okay? Uy, paano mag-testing? Maika, taas kamay. In 3, 2, 1, go! Mali, nakaikom. Next. Ron, taas kamay. In 3, 2, 1, go! Tama. Loading lang ng konti eh. Kasunod, medyo mabilis ha. Okay. Next. Kelly, taas kamay. 3, 2, 1, go! Bagal. Next. Yan. Si Kelly daw. Kelly yung buhok. Kelly. Taas kamay. 3, 2, 1, go! Mali. Mali. Nakaikom. Mali. Pa-practice ka pa ha. Okay. Bawal ka bagal? Bawal yung loading. Si Hart magaling nakaraan. Na-perfect niya yung tatlo eh. Okay, taas kamay. In 3, 2, 1, go! Galing talaga eh. 400 okay. Basta nakaikom. Pwede ka Okay, next. Taas kamay. 3, 2, 1, go! Wala. Go! Wala. Nakagalaw ka. Practice ka malang. Next. 3, 2, 1, go! Loading. Next. Okay. Taas kamay dyan. 3, 2, 1, go! Foul rep. In 3, 2, 1, go! Indulo mo nakabuka yung kamay. Ano natin? I-review ko. Masyado mabilis yung kamay niya. Na-review ko yung kay April. Mali yung dulo, nakabuka yung kamay niya. Okay. Next. Ash, bawi ka. Nakaraan, hindi ka nakakuha. 3, 2, 1, go! Uy, galing ha. Practice yun. 400 daw. Next. Taas kamay. 3, 2, 1, go! Tama. Tama. 400. Galing nga. Next. Taas kamay. Last na ka, Divina. 3, 2, 1, go! Go! Second round. Dali, second chance. Dali. For the 800, Angel. Taas kamay. In 3, 2, 1, go!
400 daw. Next. Ah. Next. Taas ka ba? In 3, 2, 1, go! Mali. Bilis. Mali siya. Tama ba? Tama? Mali siya for me. Tama? Wala. Review. Mabilis yung kamay. Sabi kasi na JB, mali daw. Tama pala, tama. 400 daw kayo. Next. Mamaya, mali ka na naman. Ah, may ka. Taas kamay. 3, 2, 1, go! Tama. Medyo mabagal eh. Ang gagaling ah. Kanina wala. Tama ka ba kanina? Ah, mali ako. Nakabawi. Tama lang. Next. Ah, si Ron. Pangalawang beses. Ah, Ron, for 800. Yan natin kung makaka-400 ka pa. Go! 3, 2, 1, go! Di sakto yung finger Galing nyo. Kailangan sakto. 400. Galing nyo. Next. Kelly! Meron ka doon kakambal sa gilid doon, si Kelly. Ah, taas kamay. Ako ka kanina? Hindi, okay. 3, 2, 1, go! Ay, tama! Ay, tama na 400 Tama ah. na yung main card. 400 ah. Next. Oh, ang galing ah. Dali. Hindi pa nag-video Ah! kuya. JB, ready na? Okay, 3, 2, 1, go! No. Ah, mali! Ah, mali! Wala pa rin mali. Mali. 3, 2, 1, go! Sakit talaga. Galing. Ah. Biyasang-biyasa itong mga to ni Angel eh. Nakakaraan, perfect din eh oh. Okay. Next. Kanina ka pa practice dyan. Perfect ko. 3, 2, 1, go! Tama na. Mali. Kinakabahan kasi. Okay. Si Chris. Si Chris. Ah. Kasama din Bawi. siya. Sasama daw yan. Wag mong hayaan sumama sa'yo yan. Okay. Ah. Walang ka. In 3, 2, 1, go! Go! Mali, sumama ka na sa kanya. Sumama ka sa kanya. May nakuha kanina dyan. Ah, wala. Yeah, Balangin mo. Oh, taas ka ba dyan. 3, 2, 1, go! Ulitin mo nga, di ko nakikita. Ganto, mali. Huwag na-replay. Tama. Huwag na-replay, mali siya. Wait lang, tama. Huwag na-replay, mali lang. Wait lang. Re-reply ko. Mukhang tama. Dyan! Dyan, nireview ko. Tama. Dali, mura dyan. Diyan. Tama pala. Dyan ano? Jan Ken. Dyan. Di Jan Brian. Okay, next. April, taas kamay. 3, 2, 1, go! Wala. Mali. Tama, ang galing. Mali. Tama, 400 oh. Next. Ash, pangalawang beses mo pag nakapanalo ka pa dyan. Oh. 3, 2, 1, go! Go! Ah, mali. Next. 3, 2, 1, go! Galit na galit, mali. Mali yung dulo. 3, 2, 1, go! 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 Loading. Bye-bye. Sumama sa'yo. Wow.